Hello everyone, can you see my PowerPoint? We can see, Chair. Okay. Yeah, we can see. Okay, well then. Today we're gonna start Unit 2. Unit 2 is about plants. There is sections and there is a lot of subsections inside. So section 2.1, it's about introduction to plants. Section 2.2, reproduction in plants. Photosynthesis, transport in plants, response in plants, then medicinal plants. So this is the section we're gonna learn. ኦኬ እንግዲህ እዚህ ሴክሽን ላይ ብዙ ሰብሴክሽኖች አሉ ለዛ it takes a lot of time to cover this unit ስለዚህ ከእያንዳንዱ ዲቴል ለማየት የተወሰነ ጊዜያቶች ይወስድብናል ማለት ነው ኦኬ characteristics of plants የሚለውን እንጀምራለን The word plant includes a range of living organisms which share many characteristics in common So, plants የምንላቸው living organisms ናቸው ከሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ጋር common የሆነ characteristics share ያደርጋሉ ማለት ነው So, let's see what is the common characteristics that share with other living organisms. So, plants are living things. Like other living things, plants grow, reproduce, and respond to change in the environment. እንደ ሌሎኞቹ living things plants ያድጋሉ reproduce ያደርጋሉ እንዲሁም ለኤንቫይሮንመንቱ ሪስፖንስ ይሰጣሉ change ሲኖር ኤንቫይሮንመንቱ ላይ ሪስፖንስ ይሰጣሉ ማለት if it is hot ሊደርቅ ይችላሉ ሬን ካለ ደግሞ like green ሊሆን ይችላሉ that's ይሄ ነው change የምንለው ሪስፖንስ ያደርጋሉ የምንለው ማለት ነው and plants are multicellular they are made up of many eukaryotic cells these cells have well-defined nuclei and membrane-bound organelles so እነዚህ ፕላንቶችም ምንድናቸው multicellular ናቸው ከአኒማሎች ጋር ሼር የሚያደርጉት common characteristics ነው ማለት ነው They are well-defined nuclei and membrane-bound organelles ናቸው ሌላ ደግሞ what makes them different What are the plant characteristics that make them different from animals? The first one, ከሌላው living organisms or ከአኒማሎች plant የሚለያቸው ደግሞ plants are autotrophic, self-feeding ናቸው. That means they prepare their own food. Plant cells contain a green pigment, chlorophyll, which enables them to absorb sunlight and produce their own food. Thus, they are also named producer. ከሌላው የሚለያቸው they are autotroph. Self-feeding ናቸው አኒማሎች ደግሞ consumer ናቸው plants የራሳቸው የሆነ green pigment አላቸው በዛ green pigment አማካኝነት በክሎሮፊል አማካኝነት ምን ያደርጋሉ sunlightን absorb ያደርጋሉ then they produce their own food so we call them producer animal ጋር ስንመጣ they are consumer ናቸው ማለት ነው we are consumers የራሳቸው የሆነ food prepare አናደርግ okay Plants ሁለተኛው ደግሞ ከአኒማል different plants are sessile. That means plants cannot move by themselves. አንድ ቦታ fixed የሆኑ ናቸው በራሳቸው መንቀሳቀስ አይችሉም. They remain fixed at one place, firmly anchored to the soil by their root. መሬት ላይ fixed ሆነው የሚቆዩ ናቸው በራሳቸው move ማድረግ አይችሉም. However, the leaves of plants can turn toward light and respond to touch. The root of plants can also orient towards water or moist soil. ወደ ውስጥ ግን ያድጋሉ like ወደ ውስጥ ወደ ጎን ምናምን ያድጋሉ ነገር ግን they cannot move. This is the difference between animal and plants. This make different. Okay, ሶስተኛ plants practice both asexual and sexual reproduction partner. ከአኒማል የሚለያቸው ሌላኛው ሶስተኛው characteristics ምንድነው? Animals asexually and sexually reproduce ያደርጋሉ ማለት ነው animal ጋር ስንመጣ mostly they are sexual so in lower plants such as mosses and liverworts asexual reproduction through spores what is spore spore is a very small reproductive cell that can grow into new organism without joining with other cell ስለዚህ asexual ላይ እንዴት ነው reproduce የሚያደርገው እነዚህ ትንንሽ የሆኑ plants lower plant ምንላቸው like moss and liverworts
they are asexual reproduction. Asexual reproductionናቸው በምን አማካኝነት የሚካሄደው? በስፖር አማካኝነት ይካሄዳል ማለት ነው። Spore is a very small reproductive cell ነው. They can grow into new organisms without joining with other cells. Asexual የምንለው ተምረናል grade 9 ላይ። Asexual are they don't need partner, only one gamete ምን ማድረግ ይችላል? reproduce ማድረግ ይችላል። offspring የራሳቸውን offspring produce ያደርጋሉ without needed the partner, ሌላ partner or ሌላ gamete ሳይፈልጉ ማለት ነው። so እነዚህ ፕላንት ጋር ስንመጣ small or lower plants በምን አማካኝነት ነው reproduce የሚያደርጉት? በስፖራቸው አማካኝነት። ስፖራቸው ደግሞ small reproductive organ ነው። ምን ያደርጋል? ሌላ new organism grow ያደርጋል without another cell or without another gamete, which is dominant form. On other hand, in higher and seed-bearing plants such as gymnosperm and angiosperm, sexual reproduction that involves the union of gametes or sex cells in the dominant and visible form. እነዚህ ደግሞ ሴክሹዋል የምንላቸው ደግሞ ጋሜት ይፈልጋሉ። ዩኒየን ጋሜት ያስፈልጋቸዋል። እነሱም ደግሞ ጂምኖስፐርም እና አንጂኦስፐርም የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ጂምኖስፐርም የምንለው both they are seed bearing ናቸው፣ ሁለቱም ፍሬ ያላቸው። the gymnosperm ምንድነው? naked seed ነው። angiosperm የምንለው ደግሞ unnaked ነው ማለት ነው። እሱን ዲቴል ወደ ኋላ okay then let's see 2.1.2 እንዳልኳችሁ ብዙ ሰብሴክሽኖች ናቸው ያሉት። እንደ ኮንተንቱ ቢሆን ኖሮ it's only ስንት ሰብሴክሽን ያለው? የተወሰነ 1 2 3 4 5 6 ሰብሴክሽን። ግን even እዚህኛው ሴክሽን ላይ ራሱ በጣም ብዙ ሰብሴክሽኖች ነው ያሉት። ስለዚህ ዛሬ የዚህ ነው ማለት ነው የምናየው። okay today is my internet connection, it says unstable but ይሰማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። okay 2.1.2 flowering and non-flowering plant. Let's see what's flowering plant and what's non-flowering plant. The concept plant is widely associated with those that have flowers. ፕላንቶች ምንድነው ብዙ ጊዜ አሶሲየት የሚያደርጉት ፍላወር ካላቸው፣ ሩት ካላቸው፣ ስቲም ካላቸው እና ሊፍ ካላቸው ጋር ነው ማለት ነው። and having transport vessels and vascular bundles. However, in figure 2.1 below show that there is a huge number of lower plants. lower plant ምንድነው ያለው? lower plants እነማን ናቸው? asexually reproduce የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። such as mosses, liverworts which have root-like, stem-like, leaf-like. It's like, not exact root, not exact stem, not exact leaf. ምን ያላቸው ናቸው? lower plants የምንላቸው which have root-like, stem-like and leaf-like structure. They are non-vascular ናቸው። እነማ lower plants which have asexual reproduction. And they have non-vascular, that means do not have transporting system or conducting vessels essential to transport water, nutrients and food needed for the plants. so እነዚህ lower plants እነማን ናቸው? non-vascular ናቸው። ማወቅ ያለባችሁ ዋናው characteristics lower plants they are non-vascular, transporting system የላቸው። ምንድን ነው ያላቸው? እነሱ root like, stem like, leaf like structure ነው ያላቸው። so ታዲያ እነዚህ vascular non-vascular ናቸው ካለን ታዲያ እንዴት ነው ትራንስፖርት ሲስተም ከሌላቸው እንዴት ነው ወተርን አብሶርብ የሚያደርጉት? እንዴት ነው ኢነርጂን የሚያገኙት ብለም ደግሞ ራሳችንን መጠየቅ አለብን። መጽሐፋችሁ ላይ ባይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ lower plants root like exact, it's not root, it's not exact stem, it's not exact leaf. በሊፋቸው አማካኝነት ነው ፎቶሲንተሲስን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ሌሎች ማለት ነው። ነገር ግን lower plant ላይ ስንመጣ ይሄ ነገር የለም። ስለዚህ እንዴት ነው እነዚህ ፕላንቶች ፉዳቸውን ፕሪፔር የሚያደርጉት? እንዴት ነው ወተር አብሶርብ የሚያደርጉት? here is notebook or notice they absorb water and dissolved minerals directly through their leaves and stem. And instead of root they have root like, but it's not exact root. Instead of root ምን አላቸው? they have rhizoids, thin hair-like structure. Rhizoids anchor the plants to the ground. ስለዚህ rhizoid የምንለው ምንድነው?
ከፕላንት ጋር አታች አድርጎ ፊክስድ አድርጎ እንዲይዝልን የሚያደርገው ራይዞይድ ነው ማለት ነው። in the time of lower plants ስለዚህ lower plants characteristics ምንድነው? they have root like stem like and leaf like structure ነው ያላቸው. they are non-vascular ናቸው. they do not have transporting system like xylem phylum የምንለው የላቸው. ነገር ግን በምን አማካኝነት ነው waterን and mineral absorb የሚያደርጉት? through their leaves and stem. and also በሩት ፈንታ ምን አላቸው? ራይዞይድ የምንለው in hair like structure አላቸው. እሱ ከመሬት ጋር ከግራውንድ ጋር ፕላንቱን አታች የሚያደርገው አንከር አድርጎ የሚይዝልን ራይዞይድ ነው ማለት ነው. I hope it's clear. teacher. Okay. ኔትወርኩ እየቆራረጠ ነው እንጂ እኔ ጋር ብቻ ይሁን። የኔ ኔትወርክ እየተቆራረጠ ነው። አሁን ጥሩ ነው። እሱ ላይ ይሆናል። እኔ ጋር ጥሩ ነው። ምንም ችግር የለም። ኦኬ አሁን ጥሩ ነው። እኔ ጋር ከሆነም ዲስኮኔክት አድርጌ እንደገና ኮኔክት ማድረግ እችላለሁ። ግን ሌሎቻችሁ የሚሰማችሁ ከሆነ ደግሞ ልቀጥል። አሁን ሰላም። Okay. Due to the absence of still we are ምን ላይ ነው ያለነው? flowering and non-flowering plants ላይ ነው እያወራን ያለነው about lower plant ነው. So due to the absence of transporting vessels, the non-vascular plants are generally small. That's why ምን ብለናል? lower plants they do not have vascular, non-vascular ናቸው and they do not have transporting system. So that's why it's the absence of transporting vessel. The non-vascular plants are generally small with limited heads. Small nature and their head is limited, restricted to moist and shaded area. As opposed to the higher plants, these lower plants are seedless. And also they are seedless. Why they are seedless? Because they are reproducing by what? Asexual reproduction and do not have flower. Flower የላቸው. Flower የሚያስፈልገው ለሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው። ምክንያቱም የሜል ጋሜት በፖሊኔሽን አማካኝነት ከሜሉ ፖለን ያመጣና ወደ ፊሜሏ ሲያስቀምጥ ነው ያን የሚራቡት ማለት ነው። ሴክሹዋል ታይም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሎወር ፕላንቶች ሪፕሮዳክሽናቸው አሴክሹዋል ስለሆነ no need seed and no need flower. limited የሆኑት like ሄታቸው ሊሚትድ የሆኑት ስትሪክትድ የሆኑት because non-vascular ናቸው ማለት ነው. they do not have flowers, seed and fruit. On the other hand, there are still large number of higher plants known as gymnosperm. higher plants ደግሞ which is produced with sexual ምን እንላቸዋለን? ብዙ ነምበር አለ gymnosperm እንላለን with well developed root, stem and leaf. with well developed but have no flowers. Their reproduction organ is cone when in a time of gymnosperm ላይ ማለት ነው. Instead of flower. Moreover, the seeds produced in their cone do not have a cover. cover ደግሞ የላቸው ምኖች gymnospermoች. ስለምንድን እያወራን ያለነው አሁን? ስለ higher plants ነው. It's about higher plants, okay? higher plants. ኖናስ ምን ይባላሉ? ጂምኖስፐርም ይባላሉ። እነዚህ ጂምኖስፐርሞች ደግሞ ምንድናቸው? well developed የሆነ ሩት አላቸው፣ ስቲም አላቸው, but they do not have flower. Instead of flower they have cone. Then the seed produce their cone do not have a cover. ሲዳቸው ማይሸፈን ነው. they are naked seed. ሲዳቸው የሚታይ ነው ማለት ነው. ሌላ ደግሞ አንጂኦስፐርም እንላለን. There are large number of flowering plants commonly known as angiosperm, which are also vascular with well-developed root, stem, leaf, but unlike gymnosperm. Like underline here, it's unlike gymnosperm. How? They have flower and produce seed within a fruit. Flower አላቸው. gymnosperm ጋር ስንመጣ ግን they do not have flower. Instead of flower, what they do have? Cone. And ምንድን ናቸው? produce seedaቸው እዚህ ጋር it's naked. When we come to angiosperm, their seed are covered. or ምንድነው? fruit ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው የአንጂኦስፐርሞች seed. flowering እና non flowering ነው ያየነው. gymnosperm is it's non flowering, angiosperm is flowering. ቲቸር እዚህ ጋር
ሎየር እና ሃየር ኦኬ ፕላንቶች ሎየሮቹ እነማን ናቸው? ሃየሮቹ እነማን ናቸው? እሺ ማን ነው የሚመልሰው ይህን ጥያቄ? Mish, can you try it? Okay, I can try to share. Okay. Well. Okay. higher የምንለው like we can see on the other hand there are still large number of higher plants known as gymnosperms. So higher የምንለው which has a well-developed root system, root stem and leaf that have no flowers. የሚለው ናቸው። ስቴም አላቸው፣ ሩት አላቸው፣ ሊቭ አላቸው፣ ግን ፍላወር የላቸው። Yeah. Instead of flower they have cone. So moreover its seeds produced in their cone do not have cover, they are naked. ያው ፍላወር የላቸውም፣ ግን instead of flower they have cone and they are naked. They are not covered. So ይሄ ላር የምንለው ስቲም የላቸውም፣ ስቲም የላቸውም። ኦኬ እዚህ ጋር ላምጣልክ። ሎወር ፕላንት ሀብታሙ ተከታተል። ሎወር ፕላንት የምንላቸው here is huge number of lower plants such as so they root like, stem like and leaf like structure, and they are non-vascular. They do not have transporting system. So conductive vessels. ኔትወርኩ ጥሩ አይደለም። ኦኬ ባጭሩ thank you Mish, thank you so much. lower plant የምንለው ትንንሽ የሆኑ ፕላንቶች ናቸው። እነሱ ምንድነው? ኦኬ እዚህ ጋር በደንብ ይጋዘልሃል። ኦኬ እዚህ ጋር ተመልከት። ፕላንት ጋር እንምጣ። ፕላንት ጋር ስንመጣ ነን ቫስኩላር ኤንድ ቫስኩላር ብሎ ዲፋይን ያደርግልናል። ሀብታሙ እየተከታተልክ ነው? አዎ እየተማርኩ። ኦኬ ነን ቫስኩላር ላይ ምን አለ? ሞስ ኤንድ ሊቨርዎትስ አለ። እነዚህ ምንድናቸው? ሎወር ፕላንቶች ናቸው which do not have well developed roots, well developed stem, which do not have well developed የሆነ root የላቸውም፣ stem የላቸውም፣ leaf የላቸውም, but they have root like, stem like and also leaf like አላቸው። so that's why we call it non vascular. በዛም አማካኝነት ነው ሄታቸው ሊሚትድ የሆነው it's because the absence of vascular. higher plant የምንላቸው ደግሞ higher plant የምንላቸው ምንድናቸው? ቫስኩላሮች ናቸው። ጂምኖስፐርም እና አንጂኦስፐርም ብለናል። ቫስኩላር ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ፒክቸር ፊገሩ ላይ ሌላም ይጨመርልናል። ነን ሲድ የሌላቸውም አሉ እነ ፈርንስ። ግን ዲቴል መጽሐፋችሁ ላይ ፎከስ የሚያደርገው ቫስኩላሮች እነማን ናቸው? ጂምኖስፐርም እና አንጂኦስፐርም ናቸው። እነዚህ ናቸው ሃየር ፕላንት የምንላቸው። ኦኬ ጂምኖስፐርም እና አንጂኦስፐርም which have flowering, ጂምኖስፐርም የለውም ፍላወር። instead of flower ግን ምን አለው? ኮን አለው። ሪፕሮዳክሽኑ የሚካሄደው በኮን አማካኝነት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በፍላወር አማካኝነት ነው ማለት ነው። ኦኬ let me go to back. Is that clear? Yes, thank you. Okay. ስለዚህ ይሄ ለሁላችሁም ፋይናሊ ፕላንት ለስንት ይመደባል? ነን ቫስኩላር ኤንድ ቫስኩላር የምንለው። ነን ቫስኩላር የምንለው they do not have transporting system የላቸውም። that means ቀጥሎ ላይ ያለው ላይ እና ያለው ፋይለም እና ዳይለም የሚባል ነገር የላቸውም። ሚነራልን ወተር አብዞርብ የሚያደርጉበት የላቸውም። ነገር ግን በምንድነው አብዞርብ የሚያደርገው ብዬ ደግሞ ቅድም ራሳችንን መጠየቅ አለብን ብዬ ትንሽ ያወራችሁ ነገር አለ። እነዚህ በምን ያደርጋሉ? ወተርን አብዞርብ የሚያደርጉት በምናቸው ነው? በሊፎቻቸው አማካኝ ሊፍ ላይክ ስትራክቸር ስላለ and also ከመሬት ጋር ደግሞ እንዴት ነው የሚያያዙት? if they do not have root። ስለዚህ ራይዞድ የሚባለው ደግሞ ከግራውንዱ ጋር አንኮርድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ቫስኩላር ጋር ስንመጣ they have transporting system and also እዚህ ጋር ሜንሽን ማድረግ የምፈልገው they are reproduced asexually. okay asexually እነዚህ ደግሞ sexually ነው ማለት ነው። በፖሊኔሽን አማካኝነት ፖሊኔሽን ሲካሄድ ከአንዱ ፍላወር ኦር ከአንዱ ኮይን አንዱን
የሜል ጋሜት ያመጣና በፊሜሏ ላይ ያደርጋል ደን መራባት ይጀምራሉ እሱም ፖሊኔሽኑ የሚካሄደው በዊንድ አማካኝነት በኢንሴክትስ አማካኝነት ኤን በበርድ አማካኝነት ነው ማለት ነው የሚካሄደው ኦኬ ቲቸር yes ነን ቫስኩላሮች ሁሉንም ወቅት ማቋቋም ይችላሉ እንዴ? ሁሉንም ወቅት መቋቋም ይችላሉ በውሃ እንትን በሌፍ አማካኝነት ሲሆን አሁን ውሃ ዝናባማ ጊዜነት ዝናብ በሌለው ጊዜ ይኖራል ያ ይኖራል በዛ ሰዓት እነሱ መቋቋም ይችላሉ ፕላንቶች የራሳቸው የሆነ ቢሄቪየር አላቸው ብለናል እነዚህ ፕላንቶች ለምሳሌ ስለ ሞስስ ስታጠና የራሱ የሆነ ካራክተር ይኖረዋል ምን ኤሪያ ላይ ይኖራል የሚለውን እና ደግሞ ሊቨሩትስ ምን ኤሪያ ላይ ይኖራል የሚለውን አሁን ለምሳሌ ቀደም እንዳለው የራሱ የሆነ ካራክተሪስቲክስ ፕላንቶች አላቸው ምን ላይ ሲዝን ቼንጅ ሲያደርግ ሪአክት ያደርጋሉ እነሱ መቋቋም የማይችሉት አይነት ዴዘርት ከሆነ ድራይ ሊያደርጉ ይችላሉ ኢቭን የነን ቫስኩላር ብቻ አይደለም ሞስስም ከሊቨሮት ሊለይ ይችላል ስለዚህ የራሳቸው የሆነ ጥናት እናደርጋለን ማለት ነው ዲቴል ስለነሱ ለማወቅ ኦኬ ሁለተኛ ቀጥሎ የምናየው ምንድነው vascular plant vascular tissue and vascular bundles vascular plants are plants that have transporting or conducting vessel tube those are furnace gymnosperm and angiosperm ለምንድነው ፈርነስን ያስገባነው እዚህ ጋር እዚህ ስለ ፕላንት ዲፋይን ስናደርግ ነን ሲድ ያላቸው ኤግዛምፕል ፈርነስ ወስደናል ቫስኩላር ላይ ሲድ ያላቸውና ሲድ ቤሪንግ ኤንድ ነን ሲድ ቤሪንግ አሉ ነን ሲድ ቤሪንግ አስ ኤግዛምፕል የወሰደው ፈርነስ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቫስኩላሮችን ሜንሽን ሲያደርግ ፈርነስ gymnosperm is it's with naked seed angiosperm with the flower እዚህ ጋር with cone the vessel of tubes are special cell vascular tissue that transport water mineral and synthesized food vascular tissue or vascular bundles are specialized cells that form the transport system in root, stem, and leaf. They are complex tissue that exists in two forms. ስለዚህ አሁን vascular tissue and bundle አላቸው ስንል xylem and phylum ናቸው ቲሹዎቹ ማለት ነው the basic function of xylem ምንድነው it's transport water nutrients or mineral from root to stem and leaf ከሩት xyleሞች vascular tissue ያላቸው transporting system ያላቸው xylem ምን ትራንስፖርት ያደርጋል watery nutrients and also mineral from root to stem and leaves on the other hand phylum የምንለው ደግሞ it's a tissue consists of specialized cell to conduct or transport the food synthesized in the leaf to the other parts of plant where it can be used or stored phylum ደግሞ ምን ያደርግልናል transport food synthesized into the leaf and with other parts of the leaf ያካሂድልናል ማለት ነው Okay, 2.13 parts of angiosperm plant. Angiospermoች ምንድናቸው ብለናል? Which are flower ያላቸው ናቸው. They reproduce sexually. ከangiosperm የሚለየው flower ያላቸው, their flower is covered or it's inside the fruit. It's not naked. The higher plants which are seed bearing, ፍሬ ያላቸው ናቸው ማለት ነው. Are grouped into cone bearing ካለን እነማን ናቸው gymnosperm ናቸው flower plants are angiosperm let's learn about the morphology is about form and structure and the function of major organ of angiosperms which are the largest group of plants on land angiospermoች large group አላቸው land ላይ plants like any organisms are organized into a body with different organs each of which perform a vital function essential for their life. As the figure ላይ ምን እናያለን? The different parts of typical flowering plant. ይሄ external structure of typical angiosperm ስለ flowering plant ነው ማለት ነው የምናየው። Okay, external structure of flowering plant. ይታያችኋል ይሄ picture? ይታያል። Okay, ምን አለ እዚህ ጋር shoot system and root system አለ the top one is reproductive shoot flower የምንለው
Okay. Here is apical bud node. ቀጥታ የሚታያችሁ ኖድ ይባላል። ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ ኢንተርኖድ እንላለን። አፒካል bud here is then vegetative shoot. ይሄ ነው vegetative shoot የምንለው። leaf ደግሞ ምንን ይዛ blade and petiole ይዛ። auxiliary የምንለው ይችኛዋ ናት። auxiliary bud እንቡጥ ነገሯ stem it's a stem. so ከዚህ ወደ ላይ ያለውን starting from flower to where to stem ድረስ ያለው we call it shoot system. okay, define here explain የሚያደርገልን it doesn't give more information about each of the parts of the plant but ስለ shoot system and ስለ root system ነው የሚያወራው። ከስቲም እስከ ፍላወሩ እስከ reproductive shoot ያለው we call it shoot system. and taproot, lateral branch roots የምንላቸው ይሄ ደግሞ root system እንላለን ማለት taproot this is the middle one and lateral or branch roots እንደምታዩት ፒክቸር ላይ እንደምታዩት ቅርንጫፍ like hair like structure lateral እንላለን ማለት ነው። ይሄ it's angiosperm. okay, which have flower ያላቸው angiosperm external structure of angiosperm ነው ማለት ነው flowering plant. okay, let's see the shoot system and the root system. shoot system ምን cover ያደርጋል? ከሪፕሮዳክቲቭ ሹት እስከ ስቲም ያለውን። root system ደግሞ subroot እና lateral roots include የሚያደርግ ነው ማለት ነው። okay, the shoot system, this is parts of a plant usually found above the ground. ከመሬት በላይ ያለውን we call it shoot system እንላለን ማለት ነው። and include the organs such as stem ያካትልናል፣ ብራንቾችን፣ ሊፎችን፣ buds, flowers and fruits. shoot system ላይ ምን አለ? it's above the ground and also include the organ, stem, branch, leaves, buds and flowers and fruits include ያደርጋል ማለት ነው። okay, the root system, this is parts of a plant that usually grows downward. ከመሬት በታች ያለውን ደግሞ root system ነው ማለት ነው የምንለው። downward የሚያድገውን call it root system into the ground. it includes the primary or taproot and lateral root or root branch. some plants may have stem. አንዳንዶች ምን አላቸው? stem አላቸው below the ground. these underground stem are distinguished from root. underground stem ደግሞ ከሩቱ ይለያል in that they do not bear either leaf or buds. ወደ መሬት አንዳንዱ ወደ መሬት የሚወርድ ስር ያላቸው ቅርንጫፍ ያለ what we call it ግንድ ያላቸው አሉ። ነገር ግን እነሱ ከሩቱ ሰፓሬትድ መሆን አለባቸው። ከሩቱ ሰፓሬትድ ቢሆኑ ግን ምን የላቸውም? ሊፍ እና በንድ የምንላቸው በድስ የምንላቸው የላቸውም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር ከግንዱ ከግራውንዱ በላይ ነው ያለው። አንዳንድ ፕላንቶች ደግሞ ስቲሙ ወደ ታች ሊያድግ ይችላል። ወደ ታች ቢያድግም ግን እነዚህ በድ ፍላወር የምንላቸውን ግን አይዝም ማለት ነው። okay, so when we conclude another external structure of a typical angiosperm ምንድነው? it's shoot system and root system የምንለው ነው። shoot system ምንን include ያደርጋል? it's above the ground. define ስናደርገው it's above the ground. it includes the organ of stem, leaf, buds, fruit, flower include ያደርጋል። when we come to root system ላይ ደግሞ it's a parts of plants that usually grow downward. ወደ downward የሚያድግ ነው። it includes taproot and lateral root or root branches include ያደርግልናል ማለት ነው። okay, then 214 external structure of leaf and roots. the structure of three primary organs of angiosperm body. Still we are in angiosperm. the three primary organ of angiosperm ምን ናቸው? leaf, root and stem. three primary organ, leaves, roots and stem. our main focus is on the leaf and root as they play a vital role in the process of photosynthesis ላይ ዋናው ሚናው የሚጫወቱት root and leaf ስለሆነ our focus is on that. leaves absorb sunlight while root absorb water. leaf external structure. when in the time of angiosperm, remember angiosperm ላይ ያለ ነው። leaf structure, leaf external structure
Okay, leaf external structure are shown in the figure 2-3. Here is the figure. The external structure of a typical leaf consists of stiple, petiole, and the leaf blade. The stiple are outgrowths on each side of the petiole. ስለዚህ እዚህ ጋር petiole አለ external structure of the leaf ምንን consist ያደርጋል stiple, petiole, and the leaf blade. Here is petiole, here is the leaf blade. እዚህ ጋር stiple ሜንሽን አላደረገላችሁ መጽሐፋችሁ ላይ ነገር ግን ማናት stiple የምንለው are outgrow on this each side of the petiole. It is petiole ከpetiole አጠገብ የምታድግ እንቡጥ የሆነች ነገር ናት we call stiple ማለት ነው. The stiple are leaf-like structure capable of photosynthesis. Leaf-like structure not the photosynthesis ለማካሄድ it's capable. The petiole is the stalk that attach the leaf blades to the stem. petiole የምንላት እቺ ከግንዱ ጋር የምታጣብቅልን ናት ማለት ነው. helps the leaf to face the sun. sun ሲመጣ ወደ ሳኑ ዳይሬክሽን ምን የምታደርግልን ናት direct or face የምታደርግልን ናት ምን petiole. The leaf blade as it is best designed for its main function for food photosynthesis. leaf blade የምንለው ይሄ ነው ምንን ያካተተ ነው base, veins, midrib, margin, and apex. Apex is the top one, the top of the leaf. ስለዚህ leaf blade የምንለው apexን, marginን, midribን, veinsን, baseን include ያደረገልን ነው ማለት ነው. It's the best design for main function of photosynthesis. The best design for photosynthesis. The leaf blade, also known as what? Lamina, contains the base, midrib. You see, contains the base, midrib, margin, and apex. Leaf tip of the leaf. What apex? The leaf blade is the broadest part, which are flat no. What? It's leaf blade. Wide no. Common. Thin. Commonly, it's thin. External structure of a leaf. ምን አለ external structure consists stipule, petiole, and leaf blade. Okay. detail ከመጽሐፋችሁ ውጭ አምጥቼላችኋለሁ እዚህ ጋር. Here is petiole ብለናል እዚህ ጋር. you see እዚህ ጋር በፒክቸር ስታዩ more clear ይሆንላችኋል. stipule it is ምን አጠገብ ላይ ያለች ናት to the side of petiole. And it's capable for photosynthesis. Petiole here is stipule and leaf blade. Leaf blade ምንን include ያደረገ ነው apex and midrib, margin ምንላቸውን include ያደረገ ነው. ይሄኛው ነው ይሄ like ቅጠሏ እንደማለት ነው ዋናው ቅጠል without petiole. petiole የምንላት ደግሞ ፈንክሽኑ okay let's see here. Leaf blade or lamina definition. What is the definition? It's broad flat green parts of the leaf. Function ጥቅሙ ደግሞ primary site of photosynthesis, transportation, and gas exchange via stomata. ይሄ ዋናው ምን ብለናል function of photosynthesis ነው. petiole የምንለው ደግሞ leaf stalk. definition a stalk that connects leaf blade to the stem. ከዚህ stem ጋር የምታያይዝልን it's petiole. Conduct water nutrients to the blade and support the leaf position into the maximum sunlight. so ወደ ምን ፌስ ታደርጋለች ብለናል እቺ ወደ ሰን ፌስ ታደርጋል ሰን ወዳለው ዳይሬክሽን ሊፍ ብሌዱን ሳይት የምታደርግልን ፖዚሽን የምታደርግልን it's a petiole. The stipules definition they are small as you see it's small leaf like no and they are capable for photosynthesis. Located or base of the petiole is ነው የምትገኘው base of the petiole where it's joined the stem. እቺም ከስቲም ጋር join ታደርጋል. What the function of this stipule? Often protect the young and develop leaf bud. Leaf bud and develop የምታደርግ ናት. So it's all about the external structure of leaf. And the midrib አድ ማደርግላችሁ midrib የምንላት the middle ይችኛዋ ምንድናት harder and it contains vein transporting vessel of the leaf as well as support tissue with the hard cell wall. ይህን ይመስላል external structure of leaf. If we have any question, you are welcome before I skip this one. Okay. External structure leaf ላይ ያላችሁ ጥያቄ ካለ Okay, next.
root external structure. Leaf external structure አይተናል. Now we are in the roots. Focus የምናደርገው root ላይ እና leaf ላይ ነው ብለናል because they play a vital role this time of photosynthesis. Okay, root external structure, the external structure of root and the two basic types of root. As you see this figure, the root is composed of primary root or penetrating the ground and branching lateral root bearing the fine root hair. These are elongated single cells that provide large surface area for water absorption. So ziga parts of root nature clearly ያመጣሁላችሁ እንላለን. It's composed of membrane, primary root, branching lateral, and the fine root. So the first one is primary root. Primary root is primary root, lateral root, root hair, root tip, and root cape. ምንለው እዚህ ጋር አለ ፊገሩ ላይ ማለት ነው. And zone of maturation or zone of root አለ እሱን እናያለን. Okay, primary root ምንለው, this is a primary root. The main root that grows downward into the soil and anchor the plants. ዋናው ወደ ታች የሚያድግልን ከአፈሩ ጋር ፕላንቱን የሚያጣብቅልን ምንድነው? primary root ነው ማለት ነው. Lateral root ደግሞ እቺ ናት. Lateral root, side branch of the primary root. Side branch of the primary root that helps absorb more water and minerals. ከprimary root side ላይ የምትገኝ ናት. ምን absorb ታደርግልናለች? water and mineral. Root hair. A root hair is, as you see, it looks like hair. A root hair, እቺ root hair ደግሞ very tiny, as you can see, it's very tiny, long single cell on the root that increase surface area to absorb water and mineral. ይሄ lateral root ሚነራልን water and mineral absorb እንዲያደርግ ምንድነው የሩት ሄር ጥቅሙ? surface ኤሪያውን increase ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው. ሩቱ ከቨር የሚያደርግበትን ኤሪያ ይሄ ባደገ ቁጥር ብዙ ሩት ሄሮች ናቸው ያለው surface ኤሪያው በሰፋ ቁጥር lateral root ደግሞ ብዙ absorb እንዲያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው. Okay, root cape. Here is root cape. A protective covering at the tip of the root that protects it as it pulls through the soil. Protect ያደርግልናል ማለት ነው. This is parts of root ናቸው ማለት ነው. Okay, root zones ደግሞ የሚባሉ አሉ. Root zones. Here is root zones. Okay. The first one is meristematic zone and zone of elongation. Yes. Root cap, the last one. Which one? Can Root we- cape. Can we see its picture? Root cap. cape. Root cape ነው مش. Yeah, yes, yeah. Root Here is ይሄው እዚህ ጋር root cape የመጨረሻ ቲፕ ላይ ያለችው ማለት ነው. ወደ ታች to the ground. Here is root cape. ቲፕ ላይ ያለችው covering at the tip of the root. Oh, it's not main primary root. Is it the same? The primary root, main root. Primary root is here in the middle. Root cape የምንለው ደግሞ and the tip ላይ ያለችው ጫፏ ላይ ያለችው ነው. ግን they have the same root. They have stems, the same root. Primary root የምንለው ወፈር የሚለው ነው. ይሄ ደግሞ ቲፑ ላይ ያለችው ጫፉ ላይ ያለችው ናት ማለት ነው. All right. Thank you. Okay. root ቲቸር zone አንድ ላይ ጥያቄ ስንመጣ እዛ ላይ okay አንድ ጥያቄ እዛ ላይ okay እዚህ አሁን ያየነው ሌተራል ሩት እና ሩት ሄርስ ሁለቱም አብዞርብ ወተር እና ሚነራልስ አብዞርብ ያደርጋሉ። ልዩነቱ ምንድነው? ሁለቱም አብዞርብ የሚያደርጉ ከሆነ okay ይሄ ምንድነው የሚለው? Okay, listen. Lateral root, it's side branch of root that helps absorb more water and mineral. Men, lateral root. When we come to root hair, ምንድነው? They have very tiny long single on the root that increase surface area. This is the difference. ምን ያደርጋሉ? surface ኤሪያውን increase ያደርጋሉ. ምን ለማድረግ? lateral ሩቱ water እና ሚነራልን absorb እንዲያደርግ root haiሮች ምንድነው የሚያደርጉ? surface ኤሪያውን ሰፋ አድርገው ይይዛሉ ማለት ነው.
ገብቶሃል ደረጀ? ገብቶኛል። ኦኬ ገብቶኛል። Thank you. ኦኬ ወደ ዞን እየገባን ነው። ዞን ኦፍ ሩትስ root zones. So the first one is meristematic zone, zone elongation, zone maturation. Meristematic zone, the region where cell divide rapidly to produce new cell. So እነዚህ ይሄ ዞን ምን ይባላል? ዞን means its area. ስለ ኤሪያው ነው የምናወራው። ይሄ meristematic zone የምንለው ሴሎች ቶሎ ቶሎ ሌላ አዳዲስ ሴሎችን እንዲያወጡ or አዳዲስ ሩቶችን እንዲያወጡ ምን ያደርግናል? rapidly produce ያደርግልናል ማለት። Zone of elongation, the region which cell grow longer, make the root increase in length. እነዚህ ደግሞ የመጡ ሴሎች እንዲያድጉ ሩታቸውን increase እንዲያደርጉ የሚረዳበት ኤሪያ ነው። Zone of maturation, the region where cells become fully developed, specialized, and roots hair forms. Like a step ነው እንደማለት ነው። meristematic zone የምንለው መጀመሪያ እዚህ ጋር ነው ኒው ሴሎች ሪፕሮዲዩስ ኦር ፕሮዲዩስ የሚደረጉት። then elongation ጋር ስንመጣ ግሮ ያደርጋሉ። then maturation ላይ ስንመጣ as a sound maturation matured ያደርጋሉ። fully developed ያደርጋሉ ማለት ነው ሩቶቹ። okay there are basically two types of roots. basically ደግሞ two types of root አሉ። ፊገር እዚህ ጋር እንደምናየው and namely taproot and fibrous root የምንለው። A taproot consists of a large primary vertical root. It has very few lateral roots that develop and grow from the main root by penetrating deep into the soil. And taproots provide stability, anchorage, and absorb water located deep in the ground. Mainly ምንድን ናቸው? ሁለት ናቸው። taproot and fabulous root የምንለው ማለት ነው። ይሄ mainly ስለ ዲቴል external structure አወራለን። ግን mainly ምንና ምን አለን? taproot እና fibrous root የምንለው አለ ማለት ነው። taproot የምንለው consists large primary vertical root. It has very few lateral roots that developed grow from main root. ከሜን ሩቱ develop እና main grow ያደርጋል ነው ማለት ነው። by penetrate አድርጎ ሶይሉን ወደ ውስጥ deeply penetrate ያደርጋል taproot. Taproot provides stable anchorage and absorb water located deep in the ground. Which one? This taproot. Okay, fibrous root mineral is usually formed by tiny moderate branch roots growing from stem. ከስቲም በሚያገኘው ነው የሚያደርግ። They are more or less similar size in length. ምኖቹ fibrous እርስ በርሳቸው they are very similar in size and length. In grasses they develop as mass of fine hair like growth that spread out from the base of the stem. Fibrous roots is very effective for absorbing water and mineral close to soil surface area. Finally ምን እንላለን? ዲቫይድ ስናደርግ as a general taproot እና fibrous root አለን ማለት ነው። ይሄ deep into the soil penetrate አድርጎ የማለፍ አቅም አለው። ይሄ ደግሞ mostly in grass areaዎች ላይ ነው ማለት ነው የሚገኘው። So it's all about this for today. ለዛሬ ይህን ይመስላል ክላሳችን። Thank you for listening. So any asterisks or question, you are welcome. Yeah, it was very good class, teacher. Thank you. Okay, thank you, Thank you. Mish. Thank you, teacher. Thank you, Okay. teacher. So see you next week.